Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begging. Finish. Well, everybody, please pay attention. I want to check your attendance first. Jadi saya absen dulu ya, satu-satu. Asrok, listen. Repan, Yunus, Rizky, Rofi, Rafa, listen semua ya, masuk semua. Okay everyone, are you ready for learning today? In this morning, in this meeting, we can explain material about prosedur text. Ada yang tahu apa itu prosedur text? Belum tahu. Ya. Prosedur text adalah text is explain how to make something. Jadi prosedur text itu adalah teks yang menjelaskan atau teks yang menjelaskan untuk bagaimana cara how to make something, untuk membuat sesuatu. Nah, generic structure-nya prosedur teks yaitu yang ada tiga. Yang pertama goal itu tujuan. Tujuannya misalnya how to make a cup of coffee, a cup of tea. Bagaimana cara untuk membuat secangkir teh. Yang kedua material itu alat atau bahan yang digunakan untuk membuat kopi, membuat teh. Terus yang ketiga step itu adalah langkah-langkah untuk membuat teh. Langkah-langkahnya dari awal itu apa aja, itu prosedur teks. Contohnya teks how to make fried rice. Bahan-bahannya kalau membuat fried rice itu apa? Fried rice nasi goreng. Contohnya itu bahan-bahannya yakni white rice, nasi putih, vegetable oil, minyak sayur, garlic apa bukan? Bawang putih, salt garam, pepper, lada, sweet of sauce, kecap manis, soy sauce, kecap asin, chicken kalau suka chicken dikasih chicken. Terus itu termasuk material. Goalnya kan how to make fried rice. Terus alat-alatnya, bahan-bahannya itu kayak spatula, small glow, mangkok, kompon, terus frying pan, wajan. Nah, terus yang ketiga step, langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya kita prepare bahan-bahannya dulu, bumbu-bumbunya dulu. Jadi step dari how to make fried rice yang pertama ini preparation, persiapan. Yang pertama persiapan, yang kedua salt, aromatic and protein, menumis bumbu dan protein. Terus yang ketiga fry the rice itu menggoreng nasinya digoreng. Yang keempat finishing and serving, penyelesaian dan penyajian. Nah, itu tadi contoh dari
prosedur teks. Ciri-ciri dari prosedur teks lagi yakni yang pertama menggunakan imperative sentence. Contohnya mix the flow. Imperative sentence apa kemarin? Kata perintah. Nah, Rizky, pinter. Imperative sentence adalah kata perintah. Kayak close the door itu kan kata perintah. Ini mix the flow. Biasanya kalau di di prosedur teks itu banyak menggunakan kalimat perintah. Kayak contohnya nyalakan kompor, aduk hingga rata, itu kan kalimat perintah. Terus yang kedua menggunakan adverb. Contohnya kayak then, first, finally. Terus yang ketiga menggunakan modal verb. Modal verb kemarin ada apa aja modal verb? Masih ingat apa lupa? Modal verb. Modal verb itu ada must, can, might, ya. Masih ingat? Nah, itu. Contohnya, you must be careful. Apa artinya? You must be careful. Kamu harus lebih berhati-hati. Terus yang terakhir yang keempat menggunakan action verb. Action verb yakni contohnya cut, potonglah, cut, potong, paul apa paul tadi? Tuangkan. Terus turn, ya. Matikan, nyalakan, press, tekan. Itu. Ini apa ciri-ciri kalau kalimat prosedur teks itu pasti ada 4 ini caranya. Terus selanjutnya kita akan membagi kelompok nanti akan ada yang maju presentasi membuat teks prosedur teks. Ya, ayo Rizky dipresentasikan buat teman-temannya tentang teks prosedur yang sudah sampai buat, yang sudah kami buat. This is the procedure text how to make a cup of hot coffee, instant or traditional. This procedure outlines the easiest and fastest way to enjoy the hot cup of coffee at home, using either instant coffee or fine ground coffee, like coffee to style. Number 1, ingredient. Firstly, add 2 teaspoons over 8 to 10 grams of instant coffee powder or pure ground coffee. Number 2, add 1 to 2 teaspoons to taste of ground sugar. Number 3, add over 200 ml of hot water, ideally at temperature over 90 Celsius. Number 2, materials. A cup or mug, a spoon, a kettle or pot for heating water, or a hot water dispenser. Alright, let's try 2 steps for making coffee. Number 1, heat the water. Pour water into the kettle or pot. Then heat until it boils. Then let it sit for 1 to 2 minutes to slightly drop the temperature above over 90 Celsius. Water that is too boiling can ruin the coffee flavor. Number 2, prepare the dry ingredients. First, put the coffee powder into the cup, then add sugar into the cup. If you prefer your coffee sweet, add the sugar now. 3, pour hot water. First mix. Pour about 1/3 water of the hot water of the coffee and sugar mixture. Then stir briefly until the sugar dissolves and the coffee grounds are evenly wet. Number 4, fill and final stir. First, pour the remaining hot water until the cup is almost full. Then leave a little space at the top. Then stir the coffee gently again. You are making traditional ground coffee. Let it sit for 3 to 4 minutes to allow the grounds to settle at the bottom of the cup.
Number 5. Serve. The hot coffee is ready to be enjoyed. Avoid serving too quickly while it is very hot. Ya, terima kasih. Silakan duduk di please. Ada yang tahu tadi Rizky menjelaskan tentang apa? Kopi. Cara membuat kopi. Gimana cara membuat kopi? How to make a coffee, a cup coffee? Gampang ya. Dan biasanya sampai juga ngopi tiap hari, masa nggak bisa caranya? Nah itu tadi sedikit dari penjelasan prosedur teks. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya. Oke everyone. Itu tadi tentang prosedur teks. We will stop here because our time is over. Who can conclude or summarize our material today? Ada yang bisa menjelaskan tentang apa material hari ini? Tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, benar, Rizky. See you next meeting